Страница 164. À la page 164. Первая песня, Chant premier, глава 5, chapitre 5, стих 25. verset 25. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Uchishtalepan Anamutito Dvijay. Sakritsma Bunjetat Apasta Kilbisham. Evam Pravritasya Vishuddha Chetasas. Tadarma Evatma Ruchih Prajayate. Uchishtalepan Anudito Dvijay. Sakritsma Bunjetat Apasta Kilbisham. Evam Pravitasya Vishuddha Chetasas. Tadarma Evatma Ruchih Prajayate. Uchishtale Pananudito Dvijay. Sakritsma Bunjetat Apasta Kilbisham. Evam Pravritasya Vishuddha Chetasas. Tadarma Evatma Ruchih Prajayate. Uchishtale Pananudito Dvijay. Sakritsma Bunjetat Apasta Kilbisham. Evam Pravritasya Vishuddha Chetasas. Tadarma Evatma Ruchih Prajayate. Traduction. Comme un serviteur employé dans le ramassage des restes de leur repas, une fois, par leur grâce, j'ai été assez fortuné pour prendre les restes de leur nourriture. En résultat, toutes mes offenses furent complètement détruites. Ainsi purifié, j'ai développé un grand goût pour le service dévotionnel offert à Shri Krishna. Commentaire. Shrila Vishwanatha Chakravarti Thakur cite Narada. Après avoir obtenu la permission de le faire, j'ai mangé les restes de leur nourriture. Grâce à cela, tous les obstacles au développement de la dévotion ont été détruits. Par le simple fait de prendre les restes de leur nourriture, j'ai développé sans effort la dévotion sous la forme de l'écoute, du chant et du souvenir continuel du Seigneur. Dans ce verset, 5 étapes du développement de la dévotion devraient être compris. Le désir pour l'adoration, spriha, la dévotion, bhakti, la purification des choses indésirables, anardha nivriti, la fixité, nishtha, et le développement du goût, ruchi. Я думаю, в эту же тему можно прочитать просто перевод следующего стиха. Je pense que sur le même sujet, on peut lire la traduction du verset suivant. Donc le verset 26. Ô sages, dans l'association de ces personnes saintes qui fredonnaient des chants fascinants sur les glorieux divertissements du Seigneur Krishna, j'ai pu, par leur grâce,
les écouter avec une intention soutenue chaque jour. En résultat, j'ai graduellement développé une attraction pour le Seigneur dont les gloires sont exquises et captivantes pour l'âme. Мы можем видеть, что ни с помощью знания, ни с помощью каких-то больших аскез невозможно достичь так легко бхакти. Nous pouvons voir que ni à l'aide d'ascèse, d'austérité, ni à l'aide de la connaissance, on peut obtenir facilement la bhakti. С одной стороны, мы можем посмотреть, что любовь к Богу, она вот просто как бы слишком далеко от нас, она практически недостижима. D'un autre côté, nous pouvons voir que l'amour de Dieu est si loin de nous et il est quasiment inatteignable. Но даже Нарада, он нам подает пример, Mais même Narada nous donne l'exemple, потому что это как раз Нарада рассказывает Вьясадеве. car c'est Narada qui raconte à Vyasadeva. И он рассказывает, как он получил любовь к Богу. Il raconte, il explique comment il a obtenu l'amour de Dieu. И любовь мы можем получить только по милости Вайшнавов. On ne peut obtenir l'amour que par la miséricorde des Vaishnavas. И я понимаю о том, что каждый раз, все абсолютно каждый раз одно и то же повторяют: нужна милость Вайшнавов, нужна милость Вайшнавов. Je comprends que tout le monde répète à chaque fois la même chose, qu'il y a besoin de la miséricorde des Vaishnavas. И в наших ушах, так как мы слушаем одно и то же постоянно, эта информация, она обесценивается. Donc cela résonne dans nos oreilles, et comme nous l'entendons constamment, cette information, cette connaissance perd sa valeur. И поэтому мы даже и не думаем об этом. Мы как бы вот знаем, но мы не размышляем об этом. Et à cause de cela, nous n'y pensons même pas. On le sait, mais on ne réfléchit pas là-dessus. Потому что нам интересно то, что мы слышим очень редко. Car ce qui nous intéresse, c'est ce que nous entendons rarement. Какие-то истории о Радхе и Кришне, о Вайшнавах, которые мы никогда не слышали. Des histoires sur Radha et Krishna, sur les Vaishnavas que nous n'avons encore jamais entendues. Потому что это мир такой. Нам постоянно нужно что-то новое. Car le monde est fait ainsi, il nous faut toujours quelque chose de nouveau. И поэтому очень многие преданные говорят, что вот лекции Прабхупады Бхактивиданты, они вообще им как бы не особо интересны, потому что там у них только я не это тело. Et il y a des dévots qui disent que les conférences de Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada n'ont guère d'intérêt parce que ça traite surtout qu'on n'est pas ce corps. Но на самом деле это настолько важная информация. Если мы поймем это, у нас получится практиковать свободно и без проблем. Alors qu'en vérité, cette connaissance, cette information est si importante et sans elle, nous ne pourrons jamais pratiquer correctement. И так как мы услышали это очень много и тысячу раз, в любом случае эта информация, она обесценивается. Mais comme nous l'avons entendu des centaines et des milliers de fois, dans tous les cas, cette connaissance perd sa valeur. И так же, как мы повторяем, что мантру, что мы не это тело, мы также повторяем мантру, что нам нужна милость Вайшнава. Et tout comme nous répétons le mantra que nous ne sommes pas ce corps, nous répétons également l'affirmation que nous avons besoin de la miséricorde des Vaishnavas. Но чувствуем ли мы по-настоящему, что мы не это тело? И пытаемся ли мы что-то сделать, чтобы получить милость Вайшнава? Mais sentons-nous véritablement que nous ne sommes pas ce corps et faisons-nous quelque chose pour obtenir la miséricorde des Vaishnavas? Даже уже находясь с каким-то количеством сукрити, находясь вместе с преданными, мы отождествляем себя с телом преданного. Même en ayant obtenu une certaine quantité de sukriti et en se trouvant dans l'association des dévots, nous nous identifions à un corps de dévots. То есть мы отождествляем себя с именем, которым нам дал Гурудев. Nous nous identifions au nom que nous a donné notre Gurudev. Мы очень привязаны к количеству кругов, которые мы читаем. Et nous sommes très attachés au nombre de tours que nous chantons. И при этом, не имея
не имея вкуса, мы все равно привязаны к этому количеству кругов. Sans avoir de goût, néanmoins, nous sommes très attachés à ce nombre de tours. Потому что когда у тебя есть вкус, тебе не важно, ты все равно повторяешь много, потому что ты не можешь остановиться. Car lorsque le goût est présent, la quantité de tours nous importe peu, car on chante toujours beaucoup. Также мы отождествляем себя с ашрамом. Мы семейные люди, или мы живем в отречении, или ни то, ни другое, и так далее. On s'identifie également à notre ashram si nous sommes des renonçants ou bien un chef de famille. И также мы привязаны к месту, где мы находимся. Et nous sommes également attachés au lieu où nous nous trouvons. Потому что даже, допустим, можно сказать, что у нас тут очень уютный алтарик дома, вот как-то не хочется переезжать в другой город или какие-то любые обстоятельства, которые могут быть. Et on peut être très attaché, par exemple, à une ambiance, une atmosphère très très confortable, avec un joli petit hôtel à la maison, et qui peut en fait à cause de cela, on n'a pas envie, par exemple, de déménager dans une autre ville. Допустим, я знаю, что очень часто преданные, они, если переезжают в какой-то новый дом, то есть они именно строят дом, грубо говоря, для Кришны. Je sais que lorsque les dévots déménagent, ils construisent une maison. Иногда. Не все преданные. Parfois, certains dévots, lorsqu'ils déménagent, ils construisent une maison pour Krishna. И то есть они готовят там, я не знаю, ставят 2 раковины, все, чтобы был большой холл, чтобы преданные могли переезжать. Но потом, когда какие-то обстоятельства приходят, они не могут оставить этот дом. Ils aménagent cette maison de manière particulière ils mettent deux éviers, une grande salle pour que les dévots puissent venir, mais par la suite, à cause de certaines circonstances, ils ne peuvent plus quitter cette maison. Нет, когда им нужно куда-то уезжать, то есть по каким-то обстоятельствам им нужно переехать, но они не могут оставить этот дом. Donc si, sous le fait de certaines circonstances, ils doivent partir quelque part, ils ont beaucoup de difficultés à quitter cette maison. То есть, с одной стороны, мы делаем все для Кришны, но мы привязываемся к этим вещам. D'un côté, nous faisons tout pour Krishna, mais de l'autre côté, nous nous attachons à ces choses. Но когда мы привязываемся к таким материальным вещам, мы просто начинаем быть как ворами. Mais lorsque nous nous attachons à ces choses matérielles, nous devenons des voleurs. Потому что все в этом мире принадлежит Кришне. Car tout dans ce monde appartient à Krishna. И абсолютно неважно, где мы, с кем мы, главное, чтобы он был доволен. Et peu importe l'endroit où nous nous trouvons et les personnes avec lesquelles nous nous trouvons. И чтобы он был доволен. L'essentiel, c'est qu'il soit satisfait. Я говорю об этом каждый раз, но постоянно вайшнавы повторяют это. Кришна находится в сердце вайшнавов. Je le répète aussi tout le temps, et les Vaishnavas le disent, c'est que Krishna se trouve dans le cœur de ses dévots. И мы можем видеть, доволен ли Кришна по поведению вайшнава. Et on peut voir si Krishna est satisfait dans l'attitude des Vaishnavas. Конечно, не всегда легко понимать вайшнавов. Bien sûr, il n'est pas toujours facile de comprendre les Vaishnavas. Потому что одну секунду они говорят одно, другую секунду они в другом настроении, так сложилось. Вот. Car pendant un moment, ils peuvent avoir une certaine humeur, ils peuvent dire quelque chose, et le moment d'après, ils ont déjà une autre humeur. Так вот, очень важно повторять одно и то же для людей, когда мы проповедуем. Et lorsque
nous prêchons, il est très important de toujours dire et répéter la même chose. Я спрашивала Гурудева, почему иногда, то есть, что делать, когда человек с тобой говорит, ты ему что-то советуешь, и он вроде бы тебя слушает, но он ничему не следует. Et j'ai demandé à Gurudev ce qu'il faut faire lorsque on explique quelque chose à une personne qui a l'air d'écouter, mais en fait elle ne suit pas elle ne suit rien. То есть я говорю, ну я же не гуру, зачем мне отвечать на какие-то вопросы? Если я не являюсь авторитетом для кого-то, зачем мне нужно говорить с кем-то о чем-то, о Кришне и так далее, проповедовать? Et ma question c'était si moi-même je ne suis pas une autorité donc pour cette personne, à quoi bon pour moi parler avec cette personne de Krishna Pourquoi devrais-je prêcher? То есть давать какие-то советы. Prêcher et donner des conseils dans ce cas. Потому что, в принципе, я могу сказать, ну вот, у тебя есть Гурудев, вот иди его и спроси, в чем проблема, почему ты говоришь об этом со мной. Parce que, en principe, je pourrais dire à cette personne, tu as un maître spirituel, va le voir, pourquoi poses-tu ces questions à moi? Но Гурудев ответил, что в любом случае все мы гуру. Et Gurudev a répondu que nous sommes tous des gourous. То есть, естественно, у всех есть разные квалификации и так далее. Bien sûr, chacun a une qualification différente, Но мы можем помогать друг другу. mais nous pouvons nous aider les uns les autres. И он сказал, ты можешь просто повторять одно и то же, и рано или поздно это случится. Et il m'a dit également, tu peux toujours répéter la même chose encore et encore, et un jour cela se produira. Поэтому повторять мы это тело и повторять, что нам нужна милость вайшнавов, нужно. C'est pourquoi il est nécessaire de répéter que nous ne sommes pas Skor et que nous avons besoin de la miséricorde des Vaishnavas. Потому что мы слушаем, но не слышим. Car nous écoutons, mais nous n'entendons pas. Потому что если бы мы слышали, мы бы уже достигли очень многого. Car si nous avions entendu, on aurait déjà atteint beaucoup de choses. И в нашем дне нужно иногда просто остановиться и подумать, что же я делаю. Et dans notre journée, il est parfois, il peut nous être, nous devons nous arrêter et nous demander qu'est-ce que je suis en train de faire. Почему я делаю то или иное действие? Pourquoi est-ce que j'accomplis telle ou telle action? Потому что, я думаю, все преданные сталкивались с тем, что для всех преданных, они живут в храме или не в храме, у них очень много севы. Je pense que tous les dévots se sont retrouvés dans cette situation, qu'ils habitent au temple ou non, mais de toute manière, tous les dévots ont toujours beaucoup de services. И каждый раз ты сталкиваешься с одним и тем же вопросом, какую севу тебе делать. Et à chaque fois, on se confronte toujours à la même question, quel service doit-on faire? Какая сева более важна и какая менее важна? Quel service est plus important et lequel est moins important? Ну, такого понятия нет. Сева, она везде сева. Mais une telle notion n'existe pas, car le service reste le service. И мы выбираем одно или другое в зависимости от нашего состояния. Et nous choisissons l'un ou l'autre en fonction de notre état. Нашего, не знаю, там, настроения, физического состояния, обстоятельств, которые вокруг нас и так далее. De notre humeur, de notre état physique, des circonstances environnantes, etc. Но на самом деле сева, не важно, что ты делаешь, главное, с каким ты настроением это делаешь. Mais pour le service, peu importe quel service nous faisons, l'important c'est avec quelle attitude quel état d'esprit nous le réalisons. И Кришна настолько милостив, что он дает нам очень много севы и очень много разнообразной севы. Et Krishna est si miséricordieux, Krishna dans sa miséricorde nous
nous donne beaucoup de services et beaucoup de services divers et variés. Он устраивает абсолютно все так, чтобы мы в любом случае получали с укрытий, развивались, и мы пришли к нему. Il arrange tout de manière à ce que on obtienne de la Sukriti И пришли к нему. pour qu'on se développe, oui, pour qu'on progresse et qu'on arrive à lui. Допустим, мы вчера с Арджуной Сакой говорили о том, как люди могут получать сукрити, просто говоря разные слова. Par exemple, hier, nous avons discuté de la manière dont les gens peuvent progresser simplement en prononçant certains mots. Я не знаю, как на французском, но в русском мы нашли очень много слов, которые связаны со святыми именами. Je ne sais pas comment c'est en français, mais dans la langue russe, on a trouvé beaucoup de mots qui sont liés avec les saints noms. Я знаю, что в некоторых странах, допустим, в России, по-моему, в Сибири или где, есть вообще река Шива. Je crois que par exemple dans certains pays, en Russie notamment, il y a carrément la rivière Shiva. То есть люди просто совершают полный намабхас. Et de cette manière, les gens accomplissent le namabhas. И когда ты думаешь, насколько это удивительно, то есть ты не можешь представить, сколько людей просто каждую секунду получают сукрити. Et c'est tellement étonnant qu'on ne peut même pas s'imaginer combien de personnes à chaque instant obtiennent de la Sukriti. И нам кажется, что это процесс очень долгий. Et nous avons l'impression que ce processus est très long. Но на самом деле Кришна, он делает абсолютно все, чтобы он был насколько возможно быстрый. Mais en vérité, Krishna fait tout pour qu'il soit le plus rapide possible. Он посылает нам испытания, он посылает нам людей, все, что хотите. Il nous envoie des épreuves, des personnes, tout ce que vous voulez. И он помещает нас в ситуацию, которая нам именно нужна. Et il nous immerge dans une situation qui nous est, dans la situation dont nous avons besoin. И иногда мы просто сосредотачиваемся на своем уме и думаем только о себе. Et parfois, nous sommes focalisés, concentrés que sur notre propre mental. Но я думаю, преданные, которые раздавали книги, участвовали в фестивалях, готовили для большого количества людей, то есть полностью целый день отдавали всего себя, они чувствовали, что значит не думать о себе. Mais je pense que les dévots qui sont sortis, qui ont l'expérience de la distribution de livres, de la préparation, d'avoir cuisiné pour un grand nombre de personnes, savent ce que c'est que de ne pas être focalisé sur soi. Но можно сделать очень много севы и просто даже не осознавать, для кого и для чего ты это сделал. Mais on peut également faire beaucoup de services, mais sans avoir conscience pour qui et pourquoi on l'a fait. Можно делать и не останавливаться. On peut faire sans s'arrêter. Можно совершать большие аскезы, но если ты не понимаешь, для кого и для чего ты это делаешь, оно не сработает быстро. On peut accomplir de grandes austérités, mais si on ne comprend pas pour qui on le fait, cela n'ira pas vite. И в каждом действии, которое мы делаем, у нас должна быть медитация. Et dans chaque action que nous accomplissons, il faut qu'on ait une méditation. У каждого есть разная медитация. Естественно, для меня слово медитация это значит, что ты должен сидеть и думать просто очень долго о чем-то. Слово méditation est разное для каждого понятия. Et la notion de méditation est différente pour chacun. Par exemple, pour moi, cela signifie qu'il faut s'asseoir, Сесть и просто размышлять о чем-то. S'asseoir et réfléchir. Но в жизни преданного такого не получится, что ты просто такой сядешь и расслабишься. Mais dans la vie d'un dévot, ce n'est pas possible que l'on puisse juste s'asseoir et se détendre. Даже сидя и повторяя джапу, вы все равно боретесь с собой, с сном, с голодом, с чем хотите. Même en chantant le japa, on combat la faim,
il y a toujours un combat avec soi-même, notamment pour la faim, contre le sommeil, avec tout ce que vous voulez. Поэтому вы не сможете просто сесть и просто медитировать. C'est pourquoi vous ne pourrez pas juste vous asseoir et simplement méditer. Поэтому, что бы вы ни делали в вашем дне, C'est pourquoi, quoi que vous fassiez au cours de votre journée, нужно помнить Кришну, il faut se rappeler de Krishna. нужно помнить Вайшнава, Il faut se rappeler des Vaishnavas. нужно помнить истории Кришны, его игры. Il faut se rappeler, se remémorer les histoires sur Krishna, ses divertissements, Его форму sa forme и его качество. et ses qualités. Потому что это называется медитацией. Car voilà ce qui est la méditation. Так как у нас нет качеств, просто как йоги сидеть и медитировать на Господа, нам нужно делать что-то и думать о нем. Comme nous n'avons pas les qualités requises pour juste nous asseoir et méditer sur le Seigneur, il nous faut faire quelque chose et méditer sur lui. Повторять его святое имя, Chanter son saint nom, повторять имя его спутника. chanter le nom de ses associés, Потому что когда мы говорим даже первый слог от имени Радхарани, слог Ра, car même lorsque nous prononçons ne serait-ce que la première syllabe du nom de Radharani, c'est-à-dire Ra, Кришна уже там. Krishna est déjà présent. Поэтому если мы помним его спутников, если мы помним вайшнавов, которые дороги Кришне, он будет рядом с нами. C'est pourquoi, si nous nous rappelons des associés du Seigneur, des Vaishnavas chers à Krishna, il sera présent. И если он рядом с нами, то мы можем взаимодействовать с ним. Et s'il est près de nous, nous pourrons interagir avec lui. Вчера Гурудев сказал, что Кришна, он везде. Мы его видим, просто мы не осознаем, что мы его видим. Hier, Gurudev a dit que Krishna est partout, nous le voyons, mais nous n'avons pas conscience que nous le voyons. Потому что если что-то случается, если что-то не так, мы в чем-то недовольны, что-то упало, что-то разбилось, мы думаем либо на себя, либо на кого-то другого, мы обвиняем, не знаю, какие-то силы природы. Но почему мы не думаем о Кришне в этот момент? Car lorsqu'il se passe quelque chose, lorsqu'un objet tombe ou se casse, ou dans n'importe quel, lorsqu'il arrive quelque chose de ce genre, pourquoi donc on a tendance à accuser, on accuse soi-même ou les autres, mais pourquoi ne pense-t-on pas à Krishna à ce moment? Потому что даже если можем сказать, что у Кришны, конечно, он не со всеми взаимодействует, прям напрямую. En effet, on ne peut pas dire que Krishna relationne directement avec tout le monde. Но если каждый раз мы будем думать, что это по причине из-за Кришны, mais si à chaque fois nous pensons que cela s'est produit, que la cause est Krishna, неужели он потом не придет и не сделает что-то для тебя? Est-il possible que par la suite il ne vienne pas et ne fasse pas quelque chose pour toi? Чтобы объяснить эту мысль, приведем пример, допустим, если каждый раз у вас там, не знаю, разбивается стакан. Pour illustrer cette pensée, Если у вас разбивается стакан каждый день. Si tous les jours vous cassez un verre, И каждый день вы думаете то на себя, то на кого-то другого, вот тот виноват, тот виноват. et tous les jours vous pensez soit à vous, soit vous accusez quelqu'un d'autre. Но если вы будете думать каждый раз о Кришне, Mais si à chaque fois vous pensez à Krishna, что это либо, там, я не знаю, у каждого свои отношения, либо это из-за него, это он так хотел, или просто думать по причине из-за него это случилось. soit que c'est à cause de lui ou parce que c'était sa volonté, По разным причинам, но просто из-за него это случилось. То есть
То есть могли быть разные обстоятельства, но это случилось из-за него. Donc il a pu y avoir différentes circonstances, mais c'est arrivé donc à cause de lui. И вот вы так 50 раз повторяете, что это из-за него, что это из-за него, что это из-за него. Неужели один раз он не придет и не разобьет этот стакан? Et si vous répétez 50 fois que c'est à cause de lui, que c'est à cause de lui, etc., ne viendra-t-il pas à un moment pour casser ce verre? То есть, если мы помним, если даже такая медитация, то есть даже если это не правда, даже если это не из-за него, ну, он, конечно, причина всего, это из-за него, но в любом случае он придет, он будет взаимодействовать с нами. Même si ce n'est pas à cause de lui, néanmoins il est la cause de tout, donc c'est à cause de lui. Даже если это не из-за него. В любом случае, он будет взаимодействовать с нами. Dans tous les cas, il relationnera avec nous. Он будет, мы можем заставить его взаимодействовать с нами. Заставить его On взаимодействовать. peut le forcer à relationner avec nous, Просто думая о нем. juste en pensant à lui. Ну, вы улыбаетесь, но это правда. Vous souriez, mais c'est vrai. И это понимание и память о Кришне постоянно нам могут дать только вайшнавы. Et cette compréhension et ce souvenir de Krishna ne peut nous être donné que par les Vaishnavas. Это вайшнавы рассказывают, не нужно смеяться. Les Vaishnavas racontent cela, donc il n'y a pas de, comment dire, de lieu de rire. Нам нужно иметь просто веру в то, что это может случиться. Il nous faut simplement avoir la foi en le fait que cela peut arriver. И понимать, что даже если вы помните о Кришне, даже если вы думаете, что это он, это не факт, что это он. Et comprendre que même si vous pensez que c'est à cause de Krishna, cela ne veut pas dire que c'est ainsi. Что это он, но не он. Даже если это не он, все равно мы можем иметь маленькую надежду, что это все-таки он. Même si ce n'est pas lui, on peut quand même avoir une petite espérance que c'est en fait lui. Потому что мы не можем ничего сделать, это только его желание прийти к нам. Car nous ne pouvons rien faire, c'est juste son désir de venir à nous. И все, что мы можем делать, это отдавать себя Et la seule chose que nous pouvons faire, c'est de se donner и служить вайшнавам. et servir les Vaishnavas. Но помнить об этом нам помогут только вайшнавы. Mais seuls les Vaishnavas pourront nous aider à nous rappeler de cela. И как Нарада объяснял, что только по милости вайшнавов он обрел любовь к Богу. Et comme l'expliquait Narada, ce n'est que par la miséricorde des Vaishnavas qu'il a obtenu l'amour de Dieu. Пару праманант.